Hello everyone, my name is Jordy. I'm from class PPMB, major nursing from Health Polytechnic of the Ministry of Health Kupang. In this video, I want to present my biology assessment about biology and cell biology. So, let's see. The concept of biology. Definition of biology. Biology comes from Greek bios, which means life or living things, and logos, which means science. Biology is the science or study of life and living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution, and taxonomy. Pengertian biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya hidup atau makhluk hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu pengetahuan atau kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termaksud struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Characteristic of life atau karakteristik makhluk hidup. The first is body composition. Every living thing has a specific body structure or structure. Every living thing is composite of cells. Example, fish have a specific body structure, have fins suitable for swimming activity. Yang pertama, susunan tubuh. Setiap makhluk hidup mempunyai susunan atau struktur tubuh spesifik. Setiap makhluk hidup disusun oleh sel. Contoh, ikan memiliki susunan tubuh yang spesifik, yaitu memiliki sirip sesuai untuk aktivitas berenang. The second, adaptation. Adaptation is a specific body structure of behavior according to the environment. Example, a frog has a long tongue and a crooked base in front of it, suitable for catching prey. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan susunan tubuh spesifik dari tingkah laku sesuai dengan lingkungan. Contoh, katak mempunyai lidah yang panjang dan pangkal di depannya yang bercabang, cocok untuk menangkap mangsa. The third is metabolism. It's the change in chemical reaction and the energy change that accompany them. There are two kinds of metabolism, namely anabolism. Anabolism is the process of forming complex molecules in the body from simpler cells that require energy, like photosynthesis. Metabolism breaks down complex molecules into simpler cells so as to release energy, like respiration. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme merupakan perubahan reaksi kimia serta perubahan energi yang menyertainya. Ada dua macam metabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Contohnya fotosintesis. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi. Contohnya respirasi. The fourth is nutrition. Living things need food to obtain energy for growth to replace the meat part. Example, animal and plants are used as food sources by humans. Yang keempat, nutrisi. Makhluk hidup butuh makan untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan dan mengganti bagian-bagian yang rusak. Contoh, hewan dan tumbuhan dijadikan sebagai sumber makanan oleh manusia. The fifth is transportation. Transportation of substance from one part of the body to another. Example, transport of water and dissolved ions from the soil to the leaf and throughout the body. Yang kelima, transportasi. Transportasi adalah pengangkutan zat dari bagian tubuh yang satu ke tubuh yang lain. Contohnya pengangkutan air dan ion-ion terlarut di dalam tanah, ke daun, dan ke seluruh tubuh. The sixth is motion. Motion is an organism can use its own power to move all or part of its body. Simple, frogs can jump from one place to another. Keenam, gerak. Organisme dapat menggunakan kekuatan sendiri untuk menggerakkan seluruh atau sebagian tubuhnya. Contoh, katak dapat melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. The seventh is variability. Organisms are sensitive to stimuli and react to these stimuli. Example, when looking at the mosquito, the frog sticks out its tongues to catch the prey. Yang ketujuh, iritabilitas. Organisme peka terhadap rangsangan dan bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Contoh, ketika melihat nyamuk, katak menjulurkan lidahnya keluar untuk menangkap mangsanya itu.
egg is reproduction. Produce new individuals of almost the same type as the parent. Example, human give birth to human children. Yang kedelapan, reproduksi. Menghasilkan individu baru yang tipenya hampir sama dengan induknya. Contoh, manusia melahirkan anak manusia. The ninth is grow and thrive. The stage of change towards a more complete and complex condition. Example, from eggs become embryos, then become tadpoles, become small frog, and become large frog. Yang kesembilan, tumbuh kembang. Tahap perubahan ke arah kondisi yang lebih lengkap dan kompleks. Contoh, telur katak menjadi embrio, kemudian menjadi barudu, menjadi katak kecil, dan menjadi katak besar. The tenth is have genes. Every organism has a unit of inheritance. Example, genes regulate skin color, eyes, and so on. Yang ke-10 memiliki gen. Setiap organisme memiliki suatu unit pewawasan sifat. Contoh, gen mengatur warna kulit, mata, dan lain-lain. Biological benefits in various fields atau manfaat biologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, pertanian or agriculture. Biology is very useful in agriculture because it can be used to produce superior seeds which will later be cultivated and produced. Biologi sangat bermanfaat dalam bidang pertanian karena dapat digunakan untuk menghasilkan bibit unggul yang nantinya akan dibudidayakan dan diproduksi. Yang kedua, peternakan or livestock. In the field of animal husbandry, biology is useful to produce superior seeds by hybridization for livestock. Pada bidang peternakan, biologi digunakan untuk memproduksi bibit unggul dengan hibridisasi untuk hewan ternak. Yang ketiga, perikanan or fishery. The benefits of biology in fisheries sector are for the preservation of marine resources. Manfaat biologi dalam bidang perikanan adalah untuk pelestarian sumber daya laut. Yang keempat, kedokteran or medical. In the field of medicine, biology is used for the process of transplanting human organs. The goal is to replace the damaged organ with organs that are still functioning properly. Di bidang kedokteran, ilmu biologi digunakan untuk proses transplantasi organ manusia. Tujuannya adalah untuk mengganti organ yang rusak dengan organ yang masih berfungsi dengan baik. Yang kelima, farmasi atau farmasi. The benefits of biology in this field are to help the process of making drugs, vaccines, antibiotics that are useful for improving public health. Manfaat biologi di bidang ini adalah untuk membantu proses pembuatan obat, vaksin, antibiotik yang berguna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keenam, kesehatan or health. Biology has many benefits in the health sector. An example is anatomy, which study the structure of our body. Ilmu biologi ternyata punya banyak sekali manfaat di bidang kesehatan. Contohnya yaitu anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh kita. Organization of life atau organisasi kehidupan. Molecules atau molekul. Molecules are the particles that make up organisms that are built up by atoms. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Cell atau cell. The cell is the smallest structural and functional unit of living things. In the cell, there are various organelles that carry out certain functions. For example, the mitochondria function as a place for cellular respiration, ribosome function as a place for protein synthesis, the nucleus function to regulate all cell activities. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsi tertentu, misalnya mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Network atau jaringan. A network is a collection of cells that have the same form and function. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organs atau organ. Collection of various tissues that
perform specific function are known as organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tersebut disebut dengan organ. Organ system atau sistem organ. In the body of a living being, different organs will come together to form a system called an organ system. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Individuals atau individu. Various organ systems work together and make up the organism's body. Organisms are individual or single living things, for example, a squirrel, an ant, a coconut tree, and others. Berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, dan lainnya. Population atau populasi. Population is a collection of individuals from one species who interact and live in a certain area. For example, a group of ants on a tree trunk and a herd of deer in the grass. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa yang ada di padang rumput. Community atau komunitas. A community is a collection of population of various species that interact and live in a certain area within the same times. For example, various types of fish population that live in the sea. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di daerah tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Ecosystem atau ecosystem. The entire community along with the physical or abiotic environment that interact with each other is called an ecosystem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Biomi atau bioma. A biome is a unit of a large land area on Earth characteristic by the dominant plant species in the area. For example, desert biomes, taiga biomes, tropical rainforest biomes, and tundra biomes. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan tropis, dan bioma tundra. Biosphere atau biosfer. The entire biome or organism or Earth along with the place of life which includes the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere is called the biosphere. Keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer disebut dengan biosfer. Biological branches atau cabang-cabang biologi. Zoology about animals, botany about plants, physiology about work function of the body, genetics about inheritance, microbiology about microorganisms, bacteriology about bacteria, microbiology about mushrooms, cytology about cells, embryology about embryonic development, mythology about birth, anatomy about the body structure of living things, morphology about outward form of living things, evolution about the development of living things from a low level to a high level. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, zoologi mempelajari tentang hewan, botani yang mempelajari tentang tumbuhan, yang ketiga, fisiologi yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh, yang keempat, genetika yang mempelajari tentang pewarisan sifat, yang kelima, mikrobiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, yang keenam, bakteriologi yang mempelajari tentang bakteria, yang ketujuh, mikrobiologi yang mempelajari tentang jamur, yang kedelapan, sitologi yang mempelajari tentang sel, yang kesembilan, embriologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio, yang ke-10, ornitologi yang mempelajari tentang burung, yang ke-11, anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup, yang ke-12, morfologi yang mempelajari tentang bentuk luar makhluk hidup, yang ke-13, evolusi yang mempelajari tentang
perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Cell biology atau biologi sel. Definition of cell biology. Pengertian biologi sel. Cell biology, also called cytology from Greek kaitos, which means container, is the study of cells, one of the many branches of biology. Cells are the structural and functional of living things. Biologi sel, juga disebut sitologi, berasal dari bahasa Yunani kitos yang berarti wadah, adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Cells have three main structures, namely the cell membrane, cytoplasm, and cell organelles. Based on the structure, cells are divided into prokaryotic cells and eukaryotic cells. Sel memiliki tiga struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Part of the cell atau bagian-bagian sel. Cell membrane atau membran sel. Composite of lipids and proteins that function to regulate the transport of substance across membranes. Tersusun dari lipid dan protein yang berfungsi mengatur pengangkutan zat lintas membran. Cell wall atau dinding sel. Composite of cellulose, pectin, and lignin function to strengthen cells. Tersusun dari selulosa, pektin, dan lignin berfungsi untuk menguatkan sel. The cell nucleus atau inti sel atau nukleus. The cell nucleus is also called the nucleus, which function to regulate all cells activity. Inti sel juga disebut nukleus yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Cytoplasm atau sitoplasma. The fluids contained in the cell. The cytoplasm function as a storage area for cell chemicals that are important for cell metabolism, such as enzymes, ions, sugar, fats, and protein. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Ribosomes atau ribosom. Place of protein synthesis atau tempat terjadinya sintesis protein. Endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma. It is a structure in the form of a membrane system forming a braid of cavities that plays a role in protein synthesis and transportation of substance. Reticulum endoplasma merupakan suatu struktur berupa sistem membran, membentuk jalinan rongga-rongga yang berperan dalam sintesis protein dan pengangkutan zat. Golgi bodies atau badan Golgi. Steak, flat, pocket-like shape, serve for secretion and excretion. Berbentuk seperti kantong pipi bertumpuk, berfungsi untuk sekresi dan ekskresi. Mitokondria atau mitokondria. The elliptical shape serves as a place for cellular respiration to take place. Bentuk bulat panjang berfungsi untuk tempat berlangsungnya respirasi sel. Lysosome atau lisosom serve as a place for the formation and storage of digestive enzymes. Berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan enzim pencernaan. Difference between animal and plant cell atau perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Plant cells atau sel tumbuhan has a cell wall atau mempunyai dinding sel, sedangkan animal cells atau sel hewan do not have a cell wall atau tidak memiliki dinding sel. Plant cells atau sel tumbuhan have plastids atau memiliki plastida, sedangkan animal cells atau sel hewan do not have plastids atau tidak memiliki plastida. Plant cells atau sel tumbuhan has no lysosomes atau tidak memiliki lisosom, sedangkan animal cells atau sel hewan has lysosome atau memiliki lisosom. Plant cells atau sel tumbuhan lacks centrosomes atau tidak memiliki centrosom, sedangkan animal cells atau sel hewan has a centrosome atau memiliki centrosom. Plant cells atau sel tumbuhan has chloroplast atau mempunyai chloroplast, sedangkan animal cells atau sel hewan do not have chloroplast atau tidak memiliki chloroplast. Plant cells atau sel tumbuhan has a vacuole atau memiliki vacuola, sedangkan animal cells atau sel hewan do not have vacuole atau tidak memiliki vacuola. Cell biology process atau proses biologi sel. Protein movement.
Proteins are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of protein, for example, proteins that will be attached to the cell membrane or membrane proteins, are transported to the endoplasmic reticulum or ER, and then further processed in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane proteins can move to the plasma membrane or cell membrane to other subcellular compartments, or they can be secreted outside the cell. There is a semi-constant flow of protein through this compartment. The proteins contained in the ER and Golgi bodies are associated with other proteins but are still present in their respective compartment. Other proteins flow through the ER and Golgi apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is finally decomposed in the intracellular compartment of the lysosome into the constituent amino acids. Pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma atau RE, kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subselular lainnya, atau dapat pula disekresikan ke luar sel. Terdapat aliran protein semikonstan melalui kompartemen-kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada retikulum endoplasma dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing. Protein-protein lain mengalir melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraseluler lisosom menjadi asam amino penyusunnya. I think that's all I can explain about biology and cell biology. For that, I want to say thank you very much.